الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو بھی نعمت بندے پر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس نعمت کے ساتھ اس کے شکر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس نعمت میں تم شکر گزار بن جاؤ، اور جب بندہ شکر گزار بنتا ہے یعنی اللہ کا احسان مانتا ہے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اس کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مزید کے وعدے ہیں۔ ایمان میں کمال، اسلام میں کمال، نعمتوں میں اور زیادہ اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کے قدردانوں میں سے بنا دے، شکر گزاروں میں سے بنا دے، اور موت تک ان نعمتوں کے ساتھ روز بروز اللہ ہم سب کو مالا مال کر لے۔ Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita ini dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, maka di dalam kandungan nikmat itu ada tuntutan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di atas nikmat itu adalah kita diminta untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apabila hamba setelah diberikan karunia nikmat iman, kemudian hamba menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin betul bahwa nikmat ini bukan datang dari siapa-siapa, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba mensyukuri nikmat tersebut dan menggunakan nikmat tersebut seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan volume iman yang telah diberikan oleh Allah kepadanya sedikit demi sedikit sampai kepada kesempurnaan iman, kesempurnaan amal Islam, dan nikmat itu pun akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dari khazanahnya akan diberikan tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan kepada kita karunia nikmat iman, memberikan kita semuanya taufik untuk dapat mensyukuri nikmat itu dan menisbahkan nikmat itu semata-mata hanya kepada Allah,
dan kita dapat diberikan taufik untuk dapat menggunakan nikmat itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bersama. हर मोमिन को इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है कि अपनी पूरी जिंदगी को मौत तक अल्लाह के खौफ के साथ आखिरत को सामने रखकर दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये हर मोमिन इस बात का मुकल्लफ है, गोए इसकी जिम्मेदारी है कि मौत तक दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इसका काम है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और कमाल इस्लाम के मुताबिक जिंदगी हो, पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। इसलिए वो मेहनत, जिस मेहनत के जरिए से ये दीन इस्लाम वजूद में आता है, तो उस मेहनत की जिम्मेदारी हर एक पर है। इसलिए कि इस दीन को अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ा है। दीन की मेहनत बंदा करेगा तो अल्लाह इसको दीनदार बनाएगा। दीनदार बनेगा, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। दीन की मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ मालदार बनने की मेहनत करेगा, जमींदार बनने की मेहनत करेगा, मुल्क और माल और दुनिया की चीज़ों की हुसूल की मेहनत करेगा, तो दुनिया की मेहनतों से इंसान दीनदार नहीं बनता। हर एक चीज़ के लिए एक मेहनत है, तो दीनदार बनने के लिए भी मेहनत है। Hadirin yang mulia, orang-orang yang beriman mukallaf, diberikan tanggung jawab, diberikan beban untuk menjalankan kehidupannya dengan mewujudkan rasa takut kepada Allah dan meletakkan kehidupan akhirat di depan matanya. Lalu dia jalankan kehidupan dengan kaifiat karakter yang seperti itu sampai akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaifiat iman yang seperti ini, rasa takut kepada Allah dan menghadirkan akhirat di depan matanya dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini sampai mati, berarti ini merupakan tanggung jawab bagi orang yang beriman dan juga adalah merupakan pekerjaan bagi orang yang beriman. Jangan sampai meninggalkan dunia tanpa kaifiat iman yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka setelah diberikan iman tersebut. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dia buat usaha untuk mendapatkan harta, seseorang yang lain usaha untuk mendapatkan jabatan, seorang pedagang berusaha untuk menjadi pedagang, tanpa dia berupaya untuk mewujudkan agama dalam kehidupannya, maka hadirin, dia bisa menjadi pedagang, dia bisa menjadi pejabat, dia bisa menjadi orang kaya, tapi dia tidak akan bisa menjadi ahli agama kalau dia sendiri tidak berjuang dan bekerja keras untuk mendatangkan agama dalam kehidupannya. Maka agama yang di dalamnya kandungan kejayaan dan kebahagiaan semua manusia, Allah sertakan dengan agama itu usaha atas agama. Siapapun dia, manakala dia buat usaha atas agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya agama dan dia menjadi ahli agama. Dengan keberadaan agama dalam dirinya, jaminan kebahagiaan untuk dia dapati dunia dan akhirat.
اس لیے اس میں بندے کا عمل دین بن جائے اور یہ اس عمل کے ذریعے سے دیندار بن جائے، اس کے لیے بنیادی طور پر ایک محنت ہے کلمے والے یقین کو دل کے اندر اتارنا، کیونکہ کوئی بھی کام ہو جب وہ کلمے والے یقین کے ساتھ ہو تو عمل دین بنے گا۔ باقی بھی اس کے ساتھ صفات ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ کلمے والا یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے یقین کو دل کے اندر اتارنے کی محنت یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ Olehnya itu bagaimana seluruh aktivitas kehidupan kita bernilai agama, maka diperlukan usaha yang pertama, yaitu usaha atas kalimat. Apa saja pekerjaan, apa saja amal, manakala disertai dengan usaha atas kalimat, maka pekerjaan itu akan bernilai agama. Olehnya itu semua kita orang yang beriman hendaknya berupaya dan berusaha kerja keras untuk usaha atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat ini masuk ke dalam hati kita, sehingga semua aktivitas kehidupan kita akan bernilai agama. इसमें एक यकीन ये है کہ بندے کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے زندگی بناتا ہے، کامیابی ناکامی صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ساتھ کامیابی دینے میں، ناکامی سے بچانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کسی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس میں اللہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، ناکام بنانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ناکام بنانے پر قادر، اور کچھ بھی نہیں ہے تو تربیت کرنے پر قادر، حفاظت کرنے پر قادر، زندگی بنانے پر قادر۔ یعنی یہ بات دل کے اندر اتری ہوئی ہو کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور دوسری طرف مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، ایک ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل ke andar utra hua ho, ye bunyad hai. Yaitu hadirin, setiap orang beriman hendaknya berusaha memasukkan keyakinan ke dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat membentuk kehidupan seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala bentuk kehidupan kita dengan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala sesuatu. Dalam membentuk kehidupan seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung dan berhajat kepada asbab. Makhluk apapun dia bentuknya, berapapun banyaknya, di dalam mentarbiyah, di dalam membentuk kehidupan, di dalam memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali bergantung kepada apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala qadir hai. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Walaupun tidak ada apa-apa daripada kebendaan, Allah tarbiyah siapa yang dia kehendaki. Allah bentuk kehidupan siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala jaga, pelihara kepada siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Adanya benda-benda di sekitarnya pun, segala sesuatu dia miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya
hancurkan kehidupan siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, bagaimana masuk keyakinan ke dalam hati kita bahwasanya semua makhluk, semua asbab tanpa iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbuat apa-apa. Semua benda-benda daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa membimbing, tidak bisa membentuk kehidupan dan menyelesaikan masalah tanpa iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang perlu kita hasilkan, masukkan ke dalam hati kita. आम तौर पर जितने भी इंसान हैं, मुसलमान है, काफिर है, मुसलमानों में मुत्तकी है, परहेजगार है, फिस्क फजूर में है, लेकिन उनकी अंदर की चाहतें तकरीबन एक है। किसी से भी पूछो कि तुम्हें इज्जत चाहिए या जिल्लत, तुम्हें नफा चाहिए या नुकसान, तुम्हें लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत चाहिए, अपनी मोहब्बत या नफरत, तुम्हें दुश्मनों के दिलों के अंदर रुअब चाहिए या अपने दिल के अंदर दुश्मनों का रुअब, तुम्हें अपने मसाइल इनफरादी, इज्तिमाई, कौमी उसका हल चाहिए या तुम्हें उसका उलझाव चाहिए कि मसला हल ना हो, तो सबका एक ही जवाब है कि मुझे इज्जत चाहिए ज़िल्लत से बचना के लिए, और मुझे नफ़ा चाहिए और नुकसान से बचना चाहता हूँ। और सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ चाहते हैं, बल्कि उसके लिए मेहनत करते हैं और कोशिशें करते हैं। वो कोशिशें और मेहनतें ज़ाहिरी तौर पर असबाब के रास्ते से करते हैं। मुझे इज्जत चाहिए, तो इज्जत के लिए तुम क्या कर रहे हो? ज़िल्लत से बचने के लिए तुम्हारा क्या निज़ाम है? नफ़ा लेने के लिए और नुकसान से बचने के लिए तुम्हारा क्या तरीक़ेकार है? दुश्मनों पर गलबा और यानी अपने रौब दूसरों के दिलों के अंदर डालने के लिए, या ये है कि अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा हो जाए, उसके पास तुम्हारा क्या नज़म है, तुम्हारा क्या तरीक़ेकार है? तो आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें तो हमें चाहिए, ये हालात, लेकिन इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि जब हमारे हाथ में पैसा आएगा, जब हमारे हाथ में मुल्क आएगा, जब हमारे हाथ में माल आएगा, जब हमारी अक्सरियत होगी, जब मुझे ओहदा मिल जाएगा, जब इस तरह ये चीज़ें जब मुझे मिल जाएंगी, तो इसी रास्ते से मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे इत्मीनान मिलेगा, मेरा काम बनेगा, मेरी ज़िंदगी बनेगी, मेरी भी बच्चों की ज़िंदगी बनेगी। लेकिन अगर ये चीज़ें मेरे हाथ में न हो, मिसाल के तौर पर पैसा मेरे पास यानी ज़्यादा न हो और इख्तियारात मेरे हाथ में न हो, दुनिया की चीज़ें मेरे हाथ में न हो, तो फिर उसके नतीजे में मुझे ज़िल्लत मिलेगी, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझे परेशानियां होंगी। गोया लोगों ने उमूमी तौर पर इन अच्छे हालात को और इस बुरे हालात को चीज़ों के साथ जोड़ा है कि चीज़ों का वजूद ये ज़रिया है उन हालात के वजूद में आने के लिए जो मैं चाहता हूँ, और इन चीज़ों का फुकदान ये ज़रिया है उन मुसीबत और परेशानियों के वजूद में आने के लिए जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। ये यकीन गलत है। Hadirin yang mulia, secara umum baik orang Islam, orang yang beriman maupun yang tidak beriman, baik pekerja maupun yang tidak bekerja, kalau ditanya atau diajukan pertanyaan kepada kita, kamu pengen untung atau pengen rugi? Kamu pengen mulia atau pengen kehinaan? Kamu pengen pekerjaan kamu selesai atau tidak selesai? Kamu ingin musuh kamu tetap takut sama kamu, atau berubah musuh kamu itu menakut-nakuti kamu? Apakah kamu ingin orang mencintai kamu
atau kamu ingin orang benci sama kamu. Nah, keinginan-keinginan yang seperti ini tatkala diajukan kepada kita atau kepada setiap orang, maka hadirin, secara umumiat semua menginginkan apa yang kita inginkan. Ada kesamaan dalam keinginan ini, yaitu jawabannya pasti sama. Saya ingin untung, saya tidak mau rugi, saya ingin kemuliaan, saya tidak ingin kehinaan, saya ingin hajat saya terpenuhi, saya tidak ingin hajat saya tidak terpenuhi, saya ingin masalah saya selesai, saya tidak ingin masalah saya tidak selesai, saya ingin kalahkan musuh-musuh saya tidak ingin musuh mengalahkan saya ingin tinggi, saya tidak ingin direndahkan. Demikianlah hadirin, kesamaan jawaban atau kesamaan keinginan tatkala ditanyakan kedua kondisi yang baik dan kondisi yang tidak baik tadi ke depan kita atau ke depan semua manusia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ajukan pertanyaan yang kedua, oke, kalau kamu ingin untung dan kamu tidak ingin kerugian, kira-kira apa sih yang kamu usahakan? Tadbir apa, asbab apa yang kamu pilih supaya kamu bisa untung? Tadbir apa, ikhtiar apa yang kamu usahakan sehingga kamu keluar daripada kebuntungan? Apa yang kamu usahakan kalau kamu ingin mulia? Dan apa yang kamu usahakan kalau kamu itu tidak ingin hina? Apakah asbab yang kamu pilih kalau kamu ingin orang mencintaimu? Dan apa asbab yang kau lakukan kalau kamu tidak ingin orang-orang membenci kamu? Tatkala pertanyaan kedua ini kita ajukan hadirin, maka di situ secara umum juga jawaban manusia, mereka jawab seperti ini. Saya ingin untung, saya tidak ingin buntung, saya ingin mulia, saya tidak ingin hina, saya ingin dicintai, saya tidak ingin dibenci, saya ingin tinggi, saya tidak ingin rendah. Masalah saya ingin selesai, tidak ingin masalah saya tidak selesai. Tapi jawaban mereka atas kerja dan usaha untuk menghasilkan yang mereka inginkan, dan supaya yang tidak mereka kehendaki itu tidak wujud dalam dirinya, dan itu merupakan musibah kalau terjadi dalam dirinya. Secara umum hadirin, jawaban semua manusia adalah, saya kerja keras cari duit. Karena kalau duit saya miliki, semua masalah saya selesai. Semua urusan saya akan terpenuhi. Kalau saya punya duit, maka saya akan mulia. Saya akan terhindar daripada kehinaan. Saya punya pekerjaan, saya punya usaha adalah untuk menghasilkan duit. Karena kalau tidak ada duit saya miliki, masalah besar dalam kehidupan saya. Jadi, adanya duit menyebabkan kebahagiaan seseorang, banyaknya bertambah duit menyebabkan masalahnya akan banyak selesai. Ini semua jawaban hadirin sebagai satu pertanda bahwa manusia menghubungkan masalah hidupnya, manusia menghubungkan hajat dan keadaan hidupnya dengan kebendaan, dan inilah yang disebut dengan keyakinan yang salah, keyakinan yang rusak. तो ये बुनियाद है कि जितनी भी मखलूक है, जिस काम के लिए अल्लाह ने इस मखलूक को बनाया है, जो भी है, लेकिन इससे वो काम तब बनेगा जब अल्लाह चाहेगा। वो इस मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर और अल्लाह के मशीयत और अल्लाह के चाहे बगैर जिंदगी नहीं बन सकती। बस ये मुख्तसर है, इस मखलूक के बगैर, अल्लाह पाक से, अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और अल्लाह से इस मखलूक के बगैर सब कुछ होने का यकीन दिल के अंदर
उतरा हुआ हो। अल्लाह का काम किसी पर मौकूफ नहीं है और सबका काम अल्लाह के इरादे और अल्लाह की चाहत पर मौकूफ है। इसके साथ दूसरा यकीन क्या है? दूसरा यकीन यह है कि मेरी जिंदगी ये अगर अहकामात के मुताबिक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने के तरीके लेकर आए हैं। मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने इबादात में, अपने अखलाक में, अपने मामलात में, अपने मुआशरत में, अपने यानी हर अमल के मुताल्लिक, हर हाल के मुताल्लिक अल्लाह की तरफ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामात लेकर आए हैं। ये अहकामात करने के भी हैं कि देखो इस वक्त में ये काम करो, और न करने के भी हैं कि इस वक्त में ये न करो, ये इस तरफ देखो, इस तरफ मत देखो, ये आवाज सुनो, ये आवाज मत सुनो, ये बोल जुबान पर लाओ, ये बोल जुबान पर न लाओ, हाथ इस तरह इस्तेमाल करो, इस तरह न करो। यानी हर उस के मुतालिक, हर हाल के मुतालिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आया है। तो दीन का क्या मतलब? अल्लाह की तरफ से करने के अहकामात लेकर आए हैं, न करने के अहकामात लेकर आए हैं। उस करने के अहकामात को अवामिर कहा जाता है कि करने के काम है, उसको मारूफात कहा जाता है कि ये अच्छे काम है, भले काम है, मारूफ काम है। और न करने के अहकामात को नवाही कहा जाता है, न करने के अहकामात को मुनकरात कहा जाता है। तो ये पैगंबर लेकर आता है कि देखो ये तुम इस बंदे पर किसी और का हुक्म नहीं चलता, बंदे पर हुक्म चलेगा अल्लाह का। शारे अल्लाह है कि ये तुम्हारे करने का काम है और ये तुम्हारे न करने का काम है। अगली बात यह है कि उन अहकामात के पूरा करने का तरीका वो भी पैगंबर लेकर आता है। पैगंबर लेकर आता है कि देखो यह नमाज है तो इस नमाज के पूरा करने का तरीका भी पैगंबर अल्लाह की तरफ से लेकर आता है। यह रोजा है तो रोजा रखने का तरीका भी पैगंबर अल्लाह की तरफ से लेकर आता है। इस तरीके से कोई भी हुक्म हो, कमाने के मुताल्लिक हो, खर्च करने के मुताल्लिक हो, मामलात हो, मुआशरत हो, दीनी मेहनत हो, तो जो भी अहकामात लेकर आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहकामात के पूरा करने का तरीका वो भी लेकर आया है। और इसके साथ ये वादे भी लेकर आए हैं कि अगर तुमने अपने अमल को, अपने बदन के से निकलने वाला हर अमल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए और आखिरत को बनाने की नीयत से जब तुम इस हुक्म को पूरा करोगे तो अब ये अल्लाह तेरे से राजी होकर, अब ये जरिया है, ये सबब है, अल्लाह तेरी जिंदगी बनाना चाहेगा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करना चाहेगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहेगा, अल्लाह पाक तेरा काम बनाएगा अगरचे तेरे पास एक पैसा भी ना हो। तो चीजों को तरबियत का असल जरिया मत समझो, चीजों में अल्लाह के अहकामात को जरिया समझो, इज्जत का जरिया समझो, इत्मीनान का, यानी गोया दीन को जरिया समझो इज्जत का, कि अल्लाह से इज्जत लेने के लिए जो यकीनी जरिया है वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह से, अल्लाह के खजानों से इत्मीनान लेने के लिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और तुझे इत्मीनान नहीं दे सकता है, तो अल्लाह पाक से इत्मीनान लेने के लिए जो जरिया है वो अल्लाह के अहकामात को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक पूरा करना, अल्लाह की रजा के लिए आखिरत को सामने रखकर जब पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे से राजी होकर तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, तुम्हें आखिरत में भी इज्जत देगा, तुम्हें दुनिया में भी अमन देगा,
तुम्हें मरने के बाद भी अमन देगा, जो न खत्म होने वाला अमन है मरने के बाद, उससे भी अल्लाह तुझे नवाजेगा। तुम्हारे दुनिया की जिंदगी भी अल्लाह बनाएगा और मरने के बाद वाली जिंदगी भी तुझे अल्लाह तुम्हें तेरी जिंदगी बनाएगा, अगरचे तुम्हारे पास एक पैसा भी ना हो। खाने के लिए तुम्हारे पास कपड़ा नहीं, रहने के लिए तुम्हारे पास ढंग का मकान नहीं, सवार किसी जगह पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढंग की सवारी नहीं, इस तरह तुम्हारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं, तुम्हारे पास दुनिया के चीजों में से चीजें है नहीं या है या कम है, लेकिन ये यकीन दिल के अंदर उतारो कि अल्लाह पाक अल्लाह ही के हाथ में है और जरिया वो अल्लाह का दीन। तो दीनदार बनने के लिए सबसे पहले दीन को इज्जत का यकीनी जरिया समझो, दीन को इत्मीनान का जरिया समझो, दीन को हर नाकामी से बचना और कामयाबी के यानी हुसूल का जरिया समझो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बुनियाद है, जितना ये बुनियाद मजबूत होगा इतना बंदे का दीन मजबूत होगा, और जितना ये बुनियाद कमजोर होगा इतना बंदे के अंदर दीन के एतबार से कमजोरी होगी। कभी हुक्म पूरा करेगा, कभी नहीं करेगा, बाज गुनाहों से बच सकेगा, बाज गुनाहों से नहीं बच सकेगा। ये सब कमजोरी इस कमजोर यकीन की वजह से और ईमान के अंदर ज़ुअफ़ की वजह से फिर इसका ज़ुहूर होगा इंसान की जिंदगी में, और उस कमजोर दीन की वजह से यानी दीन के अंदर नुकसान की वजह से ये बंदा दुनिया में भी परेशान होगा, और फिर मरने के बाद आखिरत के बाद भी अगर परेशानी दुनिया में उस मुसीबत की वजह से खत्म यानी वो खत्म नहीं हुई यानी वो गुनाह और भी ज्यादा है, तो फिर आखिरत में भी परेशान होगा। इसलिए दोनों जहानों में कामयाबी के लिए अल्लाह ने हमें दीन उतारा है, और दीन के लिए अल्लाह ने हमें मेहनत दिया है, और मेहनत में सबसे पहली बुनियाद इस कलमे वाला यकीन को रखा है। इसलिए सब नबियों ने उम्मत पर दीन पेश करने से पहले उम्मत को इस यकीन की तरफ बुलाना, यह हर नबी का सबसे पहला काम था। किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी इलाके में दीन की इकामत के लिए हर एक पैगंबर ने लोगों को इस यकीन की तरफ बुलाया। ये हर एक पैगंबर का मुश्तरका काम है। Hadirin yang mulia, ini adalah perkara yang asas, bahwasanya benda, materi, apapun dia bentuknya, di mana saja dia berada, di mana hamba meyakini bahwa di dalam benda ini ada ta'asir, ada kesan memberikan keuntungan, ada kesan untuk menolak bahaya dalam benda itu, maka sesungguhnya semua apa yang kita sangka, kita lihat ada sesuatu di dalam benda ini memberikan manfaat ataupun madarat. La ilaha illallah. Tidak ada manfaat di dalam benda itu. Tidak ada bahaya di dalam benda itu. Benda itu tidak bisa memberikan manfaat tanpa iradat dan kudratnya Allah. Benda itu apapun dia bentuknya tidak bisa memberikan bahaya tanpa iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tanpa benda itu, tanpa asbab-asbab keuntungan, tanpa benda-benda yang kita lihat bisa memberikan keuntungan, Allah kuasa tanpa benda itu memberikan keuntungan kepada kita. Allah kuasa memberikan bahaya tanpa adanya benda-benda yang membahayakan di sekitar kita. Karena Allah memberikan manfaat dan bahaya dengan iradat dan kudratnya. Olehnya itu, semua benda-benda dan materi untuk menzahirkan manfaat dan bahaya mauqufah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang mutlak iradat dan kudratnya tidak bergantung dengan asbab apapun daripada makhluk-makhluknya untuk menzahirkan iradat dan kudratnya, untuk menzahirkan apa yang Allah inginkan dalam mentarbiyah, membentuk dan menjaga serta memelihara apa yang dikehendaki oleh Allah.
Allah buat semua dengan kudrat dan iradatnya, tanpa asbab sekalipun Allah kuasa. Inilah hadirin perkara yang asas pertama untuk diusahakan masukkan ke dalam hati kita, bahwa Allah yang kuasa, tanpa apa-apa, kuasa buat apa saja. Sedangkan makhluk apa saja tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Perkara ini bagaimana masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, keyakinan yang benar kepada Allah, kepada iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Juz yang kedua hadirin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadirin bahwa para anbiya alaihi salatu wasalam di setiap masa dan zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di satu kampung, satu daerah, satu kaum, perlu diyakini bahwa nabi-nabi dan rasul yang diutus, mereka bukan datang membawa asya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para anbiya alaihi salatu wasalam dari sisi Allah membawa awamir. Dari sisi Allah membawa din, membawa agama, membawa amal. Itu yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Atau dengan kata lain, membawa tariqul hayah, membawa cara hidup. Bagaimana seorang hamba menjalankan kehidupan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba menjalankan ibadah. Bagaimana hamba bermuamalah. Bagaimana hamba bermuasyarah. Bagaimana hamba berhubungan satu dengan yang lain dengan manusia. Dan bagaimana hamba berhubungan satu dengan yang lain dengan perantaraan kebendaan. Para anbiya alaihi salatu wassalam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala membawa awamir. Awamir yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam itu disebut dengan agama, yaitu cara menjalankan kehidupan, cara menggunakan diri dan cara menggunakan kebendaan dalam kehidupan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awamir ini ada dua, ya. Satu sisi disebut awamir atau ma'rufat, sesuatu yang selayaknya dikerjakan oleh hamba. Dan sisi yang lain adalah nawahi atau mungkarat, perkara-perkara yang tidak layak untuk dikerjakan. Jadi Nabi datang membawa amal, yang dengan amal itu layak dikerjakan, ini yang harus kamu kerjakan. Dan juga membawa nawahi, perkara-perkara yang tidak layak untuk dikerjakan, maka itu harus ditinggalkan. Ada awamir al-muta'alliqah dengan mata. Ada perintah yang berhubungan dengan mata. Kesana boleh dilihat, yang di situ tidak boleh dilihat. Ada awamir yang berhubungan dengan mulut. Kalimat ini boleh diucapkan, sedangkan kalimat yang begini nggak boleh diucapkan, maka ditinggalkan. Ada awamir yang berhubungan dengan pendengaran. Kalimat-kalimat yang seperti ini boleh didengar, maka buka telingamu. Sedangkan kalimat-kalimat yang seperti ini nggak boleh kamu dengar, maka tutup telinga kamu. Jadi awamir senantiasa ada dua sisi, yang harus dikerjakan hendaknya dilaksanakan, dan awamir berupa nawahi yang harus ditinggalkan, hendaknya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan mungkarat tadi. Kemudian hadirin, di samping para anbiya membawa awamir atau agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihi salatu wassalam juga membawa thariqah, membawa cara menggunakan amr tadi. Bukan umat dipersilakan menjalankan perintah semaunya gewe, semaunya sendiri, tidak. Tetapi para anbiya pun datang dari sisi Allah mengajarkan. Setelah tahu bahwa ini perintah, bagaimana menjalankan perintah itu? Setelah tahu bahwa ini larangan, maka Nabi pun mengajarkan bagaimana cara meninggalkan larangan itu. Jadi bukan sekedar taat,
tapi melaksanakan perintah Allah itu dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan, dipraktekkan oleh para anbiya alaihi salatu wasalam. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, para anbiya alaihi salatu wasalam pun datang dari sisi Allah berupa mawaid. Jadi ada awamir, ada mawaid. Datang dari sisi Allah membawa perintah dan larangan, juga nabi-nabi datang dari sisi Allah membawa janji-janji. Jadi beserta awamir ada mawaid. Allah tidak sekedar menyuruh kita, tapi Allah hubungkan ketaatan. Kalau kita taat pada perintah Allah tadi, apa janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar melarang kita, tapi apa janji Allah yang akan kita dapati? Atau apa ancaman dari Allah kalau kita tidak meninggalkan larangan itu? Inilah ketiga poin yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba kalimat juz yang kedua meyakinkan dalam hati bahwasanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Olehnya itu pemberi hanya Allah, selain Allah yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin memberi kepada kita. Kalau kita ingin kemuliaan, kemuliaan ada di dalam khazanahnya Allah. Selain Allah tidak punya kemuliaan. Olehnya itu minta kemuliaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan kepada kita, untuk memberikan keuntungan kepada kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menunaikan hajat-hajat kita, dan semua yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala punya zawabit. Allah punya aturan. Allah tidak pernah menurunkan kebendaan dan materi untuk memberikan keuntungan kepada kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menunaikan hajat kita. Tapi sunnatullah, zawabit dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan awamir apabila saya taat perintah Allah ini, ya, yang berhubungan dengan setiap saat dan keadaan. Saya tidak boleh melihat benda. Karena benda ini tidak ada apa-apanya. Adanya benda, tidak adanya benda, tidak akan merubah kehidupan saya. Banyaknya benda atau sedikitnya benda, tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya. Kehidupan saya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kehidupan saya, Allah tidak pernah hubungkan dengan kebendaan yang nilainya lebih rendah daripada sayap nyamuk. Tetapi Allah hubungkan kehidupan saya, masalah kehidupan saya, hajat kehidupan saya dengan amr, dengan perintahnya. Olehnya itu apabila saya taati perintah Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan ikut maunya sendiri, bukan ikut cara sendiri, tapi imtisalul awamir, mentaati perintah Allah, ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ketaatan saya kepada perintah Allah ikut cara Rasulullah SAW tadi dengan meletakkan akhirat di depan saya, untuk membangun akhirat saya, bukan untuk membangun dunia yang sementara dan kecuting ini, tapi untuk membangun kehidupan akhirat. Maka saya yakin bahwasanya amal ini, perintah ini untuk menghasilkan izzat, untuk menghasilkan kemuliaan, untuk menghasilkan keuntungan, untuk menyelesaikan masalah, untuk terpenuhinya hajat saya, bahwa amrullah atau agama adalah asbab hakiki untuk mendapatkan semua yang saya inginkan tadi. Tapi saya harus meletakkan akhirat di depan saya. Saya harus menjalankannya ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru janji-janji Allah akan diberikan kepada saya. Janji-janji Allah akan pasti Allah tunaikan kalau saya melaksanakan perintah ikut cara Rasulullah SAW, tapi harus meletakkan akhirat di depan, tidak meletakkan dunia di depan. Dunia hancur-hancur, tidak masalah. Masalah adalah akhirat. Masalah adalah akhirat, karena kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dan juga saya landasi ketaatan ini untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Saya taati perintah Allah, cara Rasulullah untuk membangun akhirat dan untuk menyenangkan Allah. Karena kalau Allah tidak suka dengan saya, kalau Allah murka sama saya, hancur dunia dan akhirat saya.
Untuk itu ketaatan saya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asbab hakiki, sedangkan benda-benda materi asbab tipu-tipu. Ini keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana masuk ke dalam hati diperlukan usaha. Olehnya itu, sejauh mana keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini masuk ke dalam hati kita yang dalam, akan wujud kekuatan dalam mengamalkan agama. Sejauh mana lemah fondasi iman pada hati kita, maka akan wujud juga kelemahan dalam pengamalan agama. इस बात को अपने दिल के अंदर उतारना ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, और इसका पूछा जाएगा इससे कि तुमने तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे यकीन का, उसका क्या हाल था, उसके बारे में पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा। दूसरे के बारे में इससे नहीं पूछा जाएगा कि दूसरे लोगों के यकीन का क्या हाल था, कि आया उनका ये कलमे वाला यकीन था या नहीं था। ये इससे दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये तो पूछा जाएगा कि दूसरों को इस यकीन की तरफ बुलाने के लिए तुझे हुक्म था कि लोगों को इस ईमान की तरफ, इस यकीन की तरफ बुलाओ, तो तुमने दूसरों को इस दीन पर लाने के लिए क्या मेहनत की। लेकिन आगे वो दीन पर आए या नहीं आए, यह अल्लाह का निजाम है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह दीन देकर भेजता है, हिदायत देकर भेजता है, जिसके एतबार से वो खुशखबरी देने वाले होते हैं और डराने वाले होते हैं। और उस मेहनत के नतीजे में बाज लोग उन बिशारतों से और इन इंजार से मुताअस्सिर होकर वो हक कबूल कर लेते हैं, तो वो जन्नत वाले बन जाते हैं। और बाज नबियों की बिशारतों से और बशारतों से और नबियों के डराने से डरते नहीं है, अपने कुफर नहीं छोड़ते, अपने बेदीनी नहीं छोड़ते, अपना मासियत नहीं छोड़ते। नबी अपना काम पूरा कर लेता है, वो डरा, जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम होकर जहन्नम में चले जाते हैं। तो नबी से ये नहीं पूछा जाता है कि ये क्यों जहन्नम में गया, ये क्यों जहन्नम में क्यों चला गया। वो तो चला गया अपने उस कुफर, शिर्क या अपनी मासियत की वजह से। नबी से ये पूछा जाता है कि आया जो दीन इनके जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अमानत के तौर पर तुझे दिया गया था, आया तूने वो दीन इनको पहुंचाया था, नहीं पहुंचाया था। इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, कि हमने तुझे भेजा है हक के साथ, हिदायत के साथ, दीन के साथ, बशारत देने वाला, डराने वाला, और तेरे से जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये जहन्नम में क्यों गए, क्यों। ये उनका अमल था, ये उनका फेल था, न मानना उनका फेल था, तुम्हारा काम था उसकी तरफ बुलाना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर इस मेहनत का जो सबसे पहला बंदा मुखातब है और इस मेहनत के नतीजे को देखना चाहता है, तो सबसे पहले अपने अंदर देखना होता है कि मेरे अपने यकीन का, अल्लाह के साथ ताल्लुक का, अहकामात के पूरा करने का, गुनाहों से बचने का, आखिरत को सामने रखकर चलने का मेरा क्या हाल है। अपने अंदर देखना ये दीनदारी है। और सिर्फ अपने को बंदा भूल जाए और अपने मेहनत के कामयाबी और नाकामी, अपने मेहनत में कामयाबी और नाकामी का अलामत ये करार दे कि दूसरों में कितना आ रहा है, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि बंदा सबसे पहले अपने अंदर देखे कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे अंदर ये खूबियां कितनी आ रही हैं, और इसके अंदर ये जज्बा हो कि कोई भी मुसलमान इस पूरे दीन के बगैर न रहे, कोई भी मुसलमान। अब उस पूरे हर मुसलमान को इस पूरे दीन की तरफ बुलाने के लिए
اس پر لانے کے لیے جو ہمارا کام ہے وہ ہے سب مسلمانوں کو اس کلمے والے یقین کی طرف بلانا. یہ ہم سب کا کام ہے, سب کی ذمہ داری ہے. جب ہم اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے اس دعوت والے حکم کو پورا کریں گے, اس کا تعلق جسد کے ساتھ ہے, اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جسد کے ساتھ ہے. جب ہم اپنی لوگوں کے پاس جا کر جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور اپنی زبان سے اپنی نیت کر کے اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے جب دوسروں سے ہم یہی بات کہیں گے, اور جو کوئی بھی اس بات کو کہتا ہے اس کو اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر اس بات کو سنیں گے, اور ہم اسی اللہ کی قدرت, اللہ کی عظمت, اللہ کے اس کے صفات کے بارے میں ہم فکر مند ہوں گے. ہمارا دماغ بھی اس میں چلے گا, ہمارا کان بھی اس میں استعمال ہوگا, ہمارے زبان بھی استعمال ہوگا, اور ہم جس چیز کو بھی دیکھیں گے اسی نظر سے دیکھیں گے کہ اس چیز کا بنانے والا اللہ ہے, اس کا تربیت کرنے والا اللہ ہے, اس کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی اللہ ہی نے رکھا ہے. اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اس چیز سے وہ فائدہ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس طرح جب بندہ اپنے دماغ کو اور اپنے کان کو اور اپنے آنکھ کو اور اپنے زبان کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے جب اس بات کو لوگوں کے پاس جا کر تکلیفیں اٹھا کر مشقتیں اٹھا کر مارے مارے پھرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے, تو یہ اور اس دعوت کو اور یہ لوگوں کے پاس جانے کو اور اس یقین کی طرف بلانے کو اللہ کا حکم سمجھ کر, اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے بنیاد پر اس کو سمجھے کہ یہ دعوت دینا یہ میری تربیت کا ذریعہ ہے, یہ میری عزت کا ذریعہ ہے, یہ میری دنیا اور دنیا میں بھی زندگی بننے کا ذریعہ ہے. لیکن میں اس لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں اطمینان ملے اور مجھے دنیا میں عزت ملے, کیونکہ دین کا کام بندہ دنیا میں عزت کے لیے یا دنیا میں مقام کے لیے یا دنیا میں مال و دولت کے حصول کے لیے یا دنیا میں اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کی نیت سے نہیں کرتا. دین کا کام تو بندہ صرف آخرت کے بنیاد پر کرتا ہے, لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ جب میں اس طرح کروں گا اللہ راضی ہو کر اللہ مجھے دنیا میں کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اس میں بندے کا زیادہ سے زیادہ وقت لگے, اس لیے کہ اس کا ہم سب سے زیادہ محتاج ہے, اور اس میں لگنا یہ ہمارے مسائل کا حل ہے اور ہمارے دنیا اور آخرت میں زندگی بنانے کا یقینی ذریعہ ہے. اور یہ کام حق ہے اس کے لیے, اور اس کا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف اب متوجہ بھی ہو اور اس میں اپنی جان زیادہ سے زیادہ لگانے والے بن جائیں. Sebelumnya hadirin, beliau mengatakan olehnya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agama dan usaha atas agama. Maka para anbiya alaihissalatu wassalam sebelum menawarkan agama, kerja mereka adalah usaha untuk membetulkan keyakinan. Karena ini fondasi dan asas. Kaum akan dapat mengamalkan agama dengan sempurna apabila masuk ke dalam hati mereka keyakinan kepada kalimat ini. Jadi sebanyak mana keyakinan atas kalimat ini masuk ke dalam hati, maka akan ada ta'alluq diri ini dengan awamir. Sebanyak mana masuknya keyakinan atas kalimat ini ke dalam hati, sebanyak itu akan zahir amal-amal agama dari anggota tubuh manusia tadi. Dan sebanyak itu juga akan ada kekuatan untuk menolak segala kekufuran, kemaksiatan, kefasikan yang muncul dari anggota tubuhnya. Tapi manakala keyakinan atas kalimat ini melemah, maka hubungan anggota tubuh dengan agama, dengan awamir akan semakin melemah. Sehingga anggota tubuh bebas berbuat maksiat, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai orang yang beriman, semua kita
Bagaimana kalimat ini masuk ke dalam hati kita yang paling dalam? Bagaimana terjadi perubahan atas keyakinan kita? Adapun orang lain berubah keyakinannya. Yang kedua, nanti dia berubah jazbah dalam kehidupan kita. Yang kita lihat bukanlah benda-benda dan materi, tapi yang kita lihat adalah awamir, yang kita lihat adalah agama. Ya. Sehingga kehidupan kita semua diwarnai dengan agama. Kita akan senang bila kita mentaati perintah dan kita akan sedih bila kehilangan perintah. Adapun orang lain hadirin, dia berubah atau tidak, keyakinan atas kalimat ini masuk ke dalam hatinya atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita hadirin. Orang lain amalkan agama atau tidak, orang lain jauh dari agama apa tidak, bukan kita dibebankan tanggung jawab untuk merubah keyakinan mereka, merubah semangat dan cara hidup mereka. Tidak hadirin. Itu hubungannya dengan nizam Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan hidayah, siapa yang tidak diberikan hidayah. Tapi kita mukallaf hadirin, setiap kita. Dan ini mudah. Semua kita berpikir bagaimana kalimat ini masuk ke dalam hati saya sehingga keyakinan saya berubah. Adapun kita tidak peduli dengan diri kita, berubah enggak keyakinan dalam hati saya? Keluar tidak keyakinan yang salah dari hati saya? Masuk tidak keyakinan yang benar dalam hati saya? Dan dari ujung rambut sampai ujung kuku, sudahkah saya hubungkan semua anggota tubuh saya dengan amal apa tidak? Karena hubungan kalimat, hakikat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dengan anggota tubuh. Tidak ada hubungannya dengan harta ataupun kebendaan. Nah, tatkala kita tidak peduli, adakah keyakinan saya berubah? Adakah cara penggunaan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku berubah? Dan kita mulai sibuk memikirkan orang lain. Si fulan yakinnya udah berubah atau belum tuh? Si fulan sana sudah amalkan agama atau belum? Nah, ini semua adalah tipuan hadirin setan kepada kita. Kerja yang sesungguhnya harus kita buat. Memikirkan keyakinan saya berubah apa tidak? Jazbah hidup saya berubah apa tidak? Cara penggunaan anggota tubuh saya berubah apa tidak? Enggak kita pikirin, enggak kita lihat. Yang kita tidak diberikan tanggung jawab untuk orang lain. Justru kita pikirkan hari-hari keadaan mereka. Ini adalah masuk dalam jala tipu daya syaitan. Tentunya hadirin, yang Allah berikan kepada kita yaitu usaha agama. Dengan ditutupnya pintu kenabian, maka Allah Subhanahu wa taala bebankan tanggung jawab menyampaikan agama ini kepada mereka. Tapi mereka amal apa tidak, berubah apa tidak kehidupan, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi menyampaikan kepada mereka agama ini. Perintah yang berhubungan dengan mata harus sampai kepada mata mereka. Perintah yang berhubungan dengan telinga harus kita sampaikan kepada mereka. Dan sebagainya. Ini adalah amanat yang harus kita tunaikan. Tapi mereka berubah apa tidak? Mereka amalkan agama apa tidak? Itu perubahan itu hubungannya dengan nizam Allah yang gaib. Hidayah atau tidak diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim. Kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi dengan kebenaran, dengan agama ini. Dan Nabi diutus membawa agama ini dengan dua senjata, basyira wa nadhira. Semua nabi-nabi dalam rangka menyampaikan agama ini juga memberikan kabar-kabar gembira. Bagi siapa yang taat dengan ajaranku, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang aku ajarkan, bagi dia surga. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama yang aku bawakan, maka dia mahrum daripada nikmat-nikmat surga dan ditempatkan di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata nabi-nabi dalam berdakwah. Berikan kabar gembira dan berikan ancaman-ancaman. Nah, mereka-mereka yang terkesan dengan janji-janji Allah, kabar-kabar gembira, dan mereka-mereka yang timbul rasa takut dengan ancaman-ancaman,
mereka mulai bekerja, mereka berupaya untuk mengikuti ajaran nabi-nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah, jalankan kehidupan berdasarkan agama, selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum-kaum yang bersikeras dengan prinsipnya, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi-nabi dan kabar-kabar gembira yang disampaikan, tidak tertarik. Ancaman-ancaman dari nabi-nabi enggak merasa takut, tetap bersikeras dengan kehidupan mereka. Mereka dimahrumkan mendapatkan nikmat yang kekal di surga, dan mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan di sini bahwa tanggung jawab kita adalah bagaimana keyakinan, kalimat keyakinan tadi masuk ke dalam hati kita, dan kita lihat setelah masuk ke dalam hati kita, ada enggak perubahan dalam penggunaan anggota tubuh? Karena kalimat ini tidak ada hubungannya dengan harta, materi, dan kebendaan. Cukup dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Olehnya itu, kalau ada perubahan dalam diri kita, saya dapat menggunakan anggota tubuh saya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti agama akan muncul dalam diri saya. Saya mudah mengamalkan agama yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama wujud dalam kehidupan saya. Bila agama wujud dalam kehidupan saya, maka Allah ridho kepada saya. Karena agama merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan saya untuk jalankan kehidupan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka saya jalankan, gunakan seluruh anggota tubuh saya seperti yang Allah kehendaki, maka Allah ridho dengan saya. Tapi hadirin, perkara yang sangat penting dalam perkara agama atau dalam kerja agama, jangan sedikit pun kita niati untuk membentuk kehidupan duniawi kita. Tapi dalam perkara dan kerja agama, palingkan perhatian kita dari dunia dan arahkan, asaskan kerja agama kita untuk membangun akhirat, meletakkan akhirat di depan kita. Tapi penuh dengan keyakinan, penuh dengan keyakinan. Tadi kita dasari ketaatan kita untuk membangun akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membangun dunia. Di sini ikhlas harus kita hadirkan, tapi kita juga harus hadirkan keyakinan, ihtisaban, bahwa bila saya taat perintah Allah yang berhubungan dengan seluruh anggota tubuh saya, dan saya letakkan akhirat di depan saya, Allah ridho dengan saya. Allah ridho dengan saya. Bila Allah ridho dengan saya, pasti dan pasti, bukan akhirat saja Allah bangun untuk kehidupan saya, di dunia pun Allah akan bangun kehidupan saya dengan amal agama ini. Dan ini adalah asbab hakiki untuk mendapatkan kemuliaan, untuk tarbiyah, untuk membangun kehidupan saya dunia dan akhirat. Olehnya itu hadirin, berarti kita adalah sosok orang yang paling berhajat dengan dakwah iman ini hadirin. Diri kita adalah punya hak yang terbesar dibandingkan dengan orang lain, agar kita selamat dari neraka, selamat dan kita masuk dalam surganya Allah, selamat dari berbagai macam huru hara dan penderitaan yang kekal abadi di akhirat, dan selamat daripada berbagai macam musibah yang silih berganti di dunia yang sementara ini. Dan berapa banyak keinginan saya, hajat-hajat saya, semua juga akan terpenuhi apabila saya dapat amalkan agama dengan sempurna. Dan itu tidak akan mungkin kecuali masuk keyakinan yang benar atas kalimat tadi ke dalam hati saya. Olehnya itu, tanpa harta, materi dan kebendaan dan asbab-asbabnya, cukup anggota tubuh ini. Pertama, telinga. Saya cari majelis-majelis iman dan yakin. Dengarkan dengan penuh tawajuh. Merasa berhajat supaya masuk ke dalam hati yang paling dalam. Majelis yang berbicara, Allah yang kuasa. Selain Allah, sok-sok kuasa. Selain Allah, tanpa Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Allah tanpa apa-apa, kuasa buat apa saja. Allah buat segalanya dengan kudratnya, tidak bergantung dengan makhluk. Sedangkan semua makhluk dalam menzahirkan manfaat dan madaratnya berhajat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah
Ada dengan tidak ada sama. Di sisi Allah banyak dan sedikit sama. Karena Allah buat dengan kudratnya. Allah tidak pernah buat sesuatu dengan asbab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, maka kita dengarkan pembicaraan ini dengan sungguh tawajuh. Kemudian apa yang kita sudah dengar, kita jumpa setiap orang dan katakan kepada mereka apa yang sudah kita dengar. Apa yang sudah kita dengar berjam-jam tadi kalimat-kalimat iman, sekarang kita gunakan mulut kita. Katakan, saudara, Allah yang kuasa. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Allah kuasa buat apa saja tanpa apa-apa. Allah tidak bergantung dengan asbab. Dan semua asbab kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh asbab tidak akan jadi. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti jadi. Ini yang kita dakwakan hari-hari. Berjam-jam capek-capekkan mulut kita. Dengarkan, capek-capekkan telinga kita. Di malam hari rona dona pertahe, nangis-nangis, minta kepada Allah sambil muraqabah dan zikirkan kalimat ini. Esok harinya, di siang hari, pandang segala sesuatu dengan pandangan iman. Jangan lihat yang sekarang, awalnya lihat dan akhirnya. Dulu dia tidak ada, akhirnya juga tidak ada. Sekarang yang ada, sebagaimana wujudnya bergantung kepada Allah. Fana dan akhirnya bergantung kepada Allah. Sekarang pun benda ini, apa yang ada di dalamnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan wujud apa yang dia kehendaki. Akan wujud apa yang dikehendaki oleh pencipta benda-benda itu. Sehingga kita tidak akan terkesan kepada benda itu. Sebaliknya kita akan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah pada diri saya dalam benda itu. Allah ingin hubungkan benda itu dengan amal atau awamir. Bila saya taati perintah Allah untuk membangun akhirat, supaya Allah ridho dengan saya, maka Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa benda ini, dengan benda ini atau hilangnya benda itu, Allah akan selesaikan masalah saya dengan iradat dan kudratnya. Allah tarbiyah saya, Allah bentuk kehidupan saya dengan kudratnya. Tapi saya taati perintah bukan untuk menyelesaikan masalah dunia, tapi saya yakin masalah saya dunia dan akhirat akan selesai. Sebab saya telah memilih asbab hakiki. Inilah asbab hakiki dakwah ilallah, dalam menyelesaikan semua masalah, dalam menunaikan semua hajat. Merasa berhajat karena asbab ini adalah asbab hakiki untuk menjayakan kita, membahagiakan kita, menyelesaikan semua masalah kita. इसलिए ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है कि हम पूरी दुनिया को सामने रखकर इस मेहनत में लगे। यानी ये हमारा काम है, इस माने में कि जिस तरह अपना ईमान और नेक अमाल इंसान के लिए निजात का जरिया है, इंसान के लिए निजात का जरिया है, तो ये पूरा कामिल जरिया नहीं बन सकता जब तक बंदा इस ईमान और इस आमाल की तरफ बुलाना अपने दीन का हिस्सा न समझे। और उस बुलाने में जो भी तकलीफ आए, जानी हो, माली हो, मुकाम के एतबार से हो, कोई भी हो, तो उस पर सब्र करके लोगों को उसकी तरफ बुलाना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये दोनों चीजें साथ साथ है। जिस तरह अगर एक आदमी लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है और खुद अमल का एहतमाम नहीं कर रहा है, तो ये पूरा दीनदार नहीं है। क्योंकि बुलाना दीन है, लेकिन बुलाने के साथ उसका खुद अमल करने का भी हुक्म है, जिससे वो पूरा दीनदार नहीं और वो निजात के पूरे असबाब उसके अंदर नहीं है। इस तरह अगर एक आदमी अपने जात के एतबार से ईमान और आमाल के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन लोगों को इसकी तरफ बुलाने के लिए अपनी जान और माल जितना हुक्म है और जो तरीका है उसके मुताबिक नहीं लगाता, तो ये पूरा दीनदार नहीं बन सकता। जबकि हर मोमिन को पूरे दीन के अंदर
दाखिल होने की हुक्म है कि अपने आप को पूरा दीनदार बनाओ, उसमें सब चीजें ज़िमन ज़िमन में आ जाती हैं। Untuk itu hadirin, tanggung jawab kita bagaimana membawa semua umat manusia di dunia ini kepada agama. Ini tanggung jawab kita dengan berkah ditutupnya pintu kenabian. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab ini kepada tiap-tiap pribadi daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu iman dan amal ini adalah asbab hakiki untuk meraih kesuksesan yang sempurna dunia dan akhirat, untuk meraih keuntungan yang sempurna dunia dan akhirat, untuk menyelamatkan kehidupan kita yang sempurna dunia dan akhirat. Apabila dalam kehidupan seseorang tidak ada iman dan amal dalam kehidupannya, dia tidak menghubungkan kehidupannya dengan iman dan amal, berapapun banyak asbab-asbab materi yang dia kumpulkan, harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya, berarti dia tidak sempurna mengumpulkan asbab keuntungan dan kejayaan. Di tengah-tengah asbab keuntungan pun asbab zohiri, tetapi dia akan mendapatkan kerugian di tengah-tengah asbab keuntungan itu. Kenapa dia rugi? Kenapa dia hina? Walaupun dia sudah mengumpulkan asbab-asbab kemuliaan. Karena asbab kemuliaan yang dia kumpulkan adalah asbab materi dan kebendaan. Dan itu asbab nakis atau asbab tipu-tipu. Sehingga dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Di dunia yang sementara, apalagi nanti di akhirat. Oleh itu siapa saja, di mana saja dia berada, apapun profesinya, apabila ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kejayaan yang hakiki, dia hendaknya mengumpulkan asbab kemuliaan yang sempurna, yaitu iman dan amal. Keyakinannya harus berubah, dan cara penggunaan anggota tubuhnya pun harus berubah. Yang kedua hadirin, kalau seandainya amal agama telah dia amalkan dengan sempurna dalam kehidupannya, tapi iman dan amal yang merupakan asbab yang sempurna untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup manusia, dia tidak dakwakan kepada orang lain. Orang ini pun belum mengamalkan agama dengan sempurna. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam agama secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam secara sempurna, yaitu iman dan amal pun ada dalam kehidupan kita. Kita hubungkan kehidupan kita dengan iman dan amal, dan kita tawarkan kepada setiap orang. Kita sampaikan kepada orang bahwa hendaknya berpaling dari asbab-asbab materi dan kebendaan. Jangan yakin dengan asbab materi dan kebendaan. Masukkan ke dalam hati kamu keyakinan kepada asbab hakiki, yaitu iman dan amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampaikan ini kepada orang-orang di seluruh dunia, berarti kita telah amalkan ayat udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara sempurna dari segi amal dan juga dari segi dakwah. Tetapi apapun masalah yang datang dalam program dakwah mengajak manusia kepada iman dan amal, sabar menghadapinya. Jangan mengeluh menghadapinya. Jangan memble dalam menyikapinya. Sabar dalam arti tidak mengeluh dan teruskan kerja kita. Kita digolongkan orang-orang yang telah mengamalkan ayat ini. तो जिस तरह इबादत ये हमारा मकसद हयात है, खिलाफत ये हमारा मकसद हयात है, अच्छे अखलाक, इस तरह इस उम्मत मुस्लिमा के मकसद हयात कि जिसके लिए इस उम्मत को अल्लाह ने वजूद दिया है, तो इस उम्मत के एतबार से ये इसका अपने मकसद हयात है कि पूरी दुनिया को सामने रखकर ये अपनी जान और माल को तरतीब देकर पूरी दुनिया के इंसानों को इसकी तरफ बुलाना, ये अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कोशिश करेगा तो अल्लाह की मदद साथ हो जाएगी। लेकिन अगर उम्मत अपने को मकसद हयात सिर्फ अपनी इबादत समझे या सिर्फ अपने अखलाक इबादत के साथ अखलाक ही को समझे और इसके साथ इस पूरी दुनिया में इस कलमे इस दीन की तरफ बुलाना अपना मकसद हयात न समझे और इसमें अपनी जान और माल न लगाए, तो जाहिर बात है पूरा दीन दुनिया में जिंदा होने की जो जराए है वो वजूद में नहीं है और इस उम्मत के जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। तो ये हमारे मकसद हयात भी है और ये हमारा मदार नजात भी है
یعنی گویا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا نہیں کیا، بلکہ جس طرح خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ قرآن نے بتائے ہیں، اس طرح دعوت ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف اور اس کے صبر کی طرف بلانا، یہ بھی ان دونوں سببوں کے ساتھ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے مدار نجات بھی ہے، یہ ہمارے مقصد حیات بھی ہے، مقصد اس امت کے دنیا میں ظہور کا مقصود ہی یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ محنت کرے گی تو بحیثیت امتی ہونے کے یہ اپنے آپ کو صرف دنیا کے کاموں کا سمجھ کر زندگی نہیں گزارے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تجارت نہیں کرے گی، زراعت نہیں کرے گی، حکومتیں نہیں چلائے گی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گی، نہیں، یہ سب کام کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، احکامات کے مطابق کریں گے۔ اس لیے اس کا کوئی عمل دنیا نہیں ہے۔ تجارت میں لگنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ تجارت میں احکامات پورا نہ کرے، زراعت میں لگنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ زراعت میں اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرے، اور مزدوری کرنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ اس کو مقصود بنا کر احکامات پورا نہ کرے، حکومت چلانا یہ دنیا تب ہے کہ جب بندہ اس میں احکامات کا اپنے آپ کو مکلف سمجھ کر زندگی نہ گزارے، اپنی خواہش کے مطابق اور اپنے طبیعت کے مطابق چلے اور احکامات کی پرواہ کیے بغیر یہ زندگی گزارتا ہے، تو گویا یہ دنیا ہے جس پر لعنت ہے، جس پر لیکن اگر یہ احکامات کے مطابق یہ اعمال کر رہے ہیں تو جس طرح نماز کے مسائل ہیں، احکامات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، اس طرح تجارت کے احکامات ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے احکامات ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، مزدوری کے احکامات ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں، تو یہ پورے زندگی یہ دین بن سکتی ہے بشرطے کہ بندہ اس کو دین بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات عرض کی جاتی ہے تبلیغ کے عنوان سے کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھ کر اپنی زراعت بھی احکامات کے مطابق ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ظاہری طور پر ادا کر رہا ہے، اور اپنے دنیا کے کام بھی گویا اس یقین کے ساتھ یا صحیح طریقے کے ساتھ یا اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے وقت پر کر رہا ہے اپنے دنیا کے، اور اس کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنا روزہ رکھ رہا ہے، اپنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ گویا میری ذمہ داری پوری ہوئی، تو یہ ذمہ داری اس طرح پوری نہیں ہوتی۔ ذمہ داری پوری تب ہوگی کہ جب یہ اپنے آپ کو اس پورے اپنی نیت میں بھی عالمی نسبت ہو، جان کے استعمال میں بھی عالمی نسبت ہو، مال کے استعمال میں بھی عالمی نسبت ہو، اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اپنے جتنا ہو سکے اس امت کی ذمہ داری، اس پوری امت کو اس ایمان کی طرف بلانا، اس دین کی طرف بلانا، اگر ہم اس کو اپنا کام سمجھیں گے اور کام بحیثیت امتی ہونے کے اس کو ہم اپنا کام سمجھیں گے اور پوری امت جب اس کام کو کرے گی تو یہ پوری امت مجتمع اس کے بغیر بن نہیں سکتی۔ ایک ہے ایک فرد کا اس تقوی کے مطابق زندگی گزارنا موت تک اور اپنے ان احکامات کو پورا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ کے دین یعنی قرآن اور سنت، کتاب و سنت پر اس پر ایسے مضبوطی سے پکڑنا کہ ہر ایک اس کو اپنا ایک مقصود سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، ان سب کا اس دین اور دینی کام پر مجتمع ہونا، اسی کا نام اجتماعیت ہے، خواہ یہ بستی میں 3 ہی کیوں نہ ہو، یا بستی میں 15 کیوں نہ ہو، یا بستی میں شہر میں کم تعداد والے کیوں نہ ہو، لیکن ان کا اپنے ذاتی کے اعتبار سے دیندار بننا اور اللہ کے کتاب اور سنت پر مجتمع ہو جانا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا، گویا اس اہل حق کا اس چیز پر مجتمع ہونا، یہ کیا ہے، یہ اس کی اجتماعیت ہے۔ اور پوری امت کی اجتماعیت یہی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی کہ خواہ ہم اپنی مسجد میں ہو یا اپنے شہر میں ہو،
اپنے علاقے میں ہو, اپنے ملک میں ہو, تو اپنے آپ کو ایک اپنے محلہ اور اپنی بستی اور اپنے شہر اور اپنے علاقہ اور اپنے ملک کا سمجھ کر ہم کام نہ کریں, زندگی نہ گزارے, بلکہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے اعتبار سے ذمہ دار سمجھ کر ہم کام کریں. صرف موجودہ جو انسان ہیں ان کے اعتبار سے نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہم اپنے نیت میں رکھ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر جب ہم محنت کریں گے, اللہ جل شانہ کی مدد ساتھ ہوگی, اور اس مدد کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہر جگہ کام اٹھے گا, ہر جگہ کام ہوگا, اور ہم ان خوش قسمت بندوں میں سے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنا دے گا پوری دنیا میں باطل کے ٹوٹنے کا اور اللہ کے کلمے کے بلند ہونے کا. یہ تب ہوگا جب ہم بحیثیت امتی ہونے کے, دیکھو اپنے آپ کو صرف تجارت کا سمجھ کہ میں مسلمان تاجر ہوں, میں مسلمان زمیندار ہوں, میں مسلمان مالدار ہوں, میں مسلمان غریب ہوں, میں مسلمان حاکم ہوں, تو میری ذمہ ہے کہ اسلام کے مطابق ان شعبوں کو چلانا. اور ایک یہ ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہوں, تو بحیثیت امتی ہونے کے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اس محنت میں لگوں گا, اللہ سے مانگوں گا, اللہ مجھے ذریعہ بنا دے گا پوری دنیا میں ہدایت کا. تو پھر اس کام میں قربانیاں دینا ہمارے لیے آسان, ہر حال میں کام کرنا آسان, مشورے سے چلنا آسان, اور صفات کے ساتھ چلنا آسان, بشرطے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھے اور ہم اس کو اللہ کی طرف سے ہمارے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور اپنی مدار نجات سمجھ کر اور اپنی جان اور مال میں اس کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائے کہ یہ کام ہمارے دنیا کے کاموں پر غالب آ جائے. جب تک دین ہمارے دنیا پر غالب نہ ہو, یعنی پوری دنیا کا کام دین کے اعتبار سے نہ ہو, تو اس وقت تک ہم پورے دیندار نہیں بن سکتے. اور جب تک یہ کام ہمارے دنیا کے کاموں پر غالب نہ ہو, اس وقت تک پوری دنیا میں ہم اللہ کے کلمے کا بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے. وہ تب ہوگا کہ جب یہ مبارک کام باقی کاموں کے اوپر رکھے. اس لیے تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اس کام کو اہمیت دیں, اس کو عظمت کے نظر سے دیکھے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے, اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے شروع کریں, لیکن جتنا ہو سکا ہے اس پر مطمئن نہ ہو, زیادہ سے زیادہ دینے کا ہمارا اندر کا داعیہ ہو. یہاں تک ہم پہنچے کہ جس وقت جتنے وقت کے لیے جس طرف جہاں کے لیے کہہ دیا جائے اس وقت بندہ یہ کہے کہ میں تیار ہوں, اس وقت بندہ یہ عذر نہ کرے کہ میرا یہ کام ہے, میرا وہ کام ہے, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اس کے لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah adalah maksud hidup kita, juga khilafah adalah maksud hidup kita, yaitu berhubungan dengan hamba-hamba Allah, dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadirin, dakwah ilallah adalah maksud hidup kita. Kita pahami hadirin bahwa saya harus menjalankan ibadah dengan baik, tepat pada waktunya. Dan kita juga pahami hadirin, kita harus berhubungan dengan siapapun dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum umat belum memahami bahwa maksud umat ini diantar oleh Allah Subhanahu wa taala ada atas kerja dakwah ini. Bagaimana semua manusia di dunia ini kita sampaikan dakwah iman dan amal yang merupakan asbab hakiki untuk meraih kesuksesan, dan juga iman dan amal adalah asbab darul madar, sumber daripada keselamatan umat ini. Apabila kita sibuk dengan amal-amal ibadah dan akhlak kita baik, kemudian kita tidak merasa bertanggung jawab atas kerja ini untuk menyampaikan kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia tentang pentingnya iman dan amal yang merupakan asbab yang hakiki yang Allah berikan untuk keselamatan umat manusia dunia dan akhirat, berarti kita belum mengamalkan agama dengan sempurna.
Juga hadirin, untuk ambil bagian dalam kerja agama ini bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan dunia kita. Bukan berarti kemudian kita bakar toko kita. Kita tidak mau lagi bercocok tanam. Tidak seperti itu. Seorang petani dengan sawah dan ladangnya, tetap dia mengerjakan pekerjaan itu tiap hari. Seorang pedagang, dia dengan dagangannya pergi ke pasar setiap hari tepat pada waktunya. Seorang pegawai, setiap hari dia pergi ke kantor tepat pada waktunya. Kemudian dia hubungkan semua asbab itu dengan awamir. Inilah yang dikehendaki. Ya, bukan meninggalkan dunia atau meninggalkan asbab dunia, tapi menghubungkan asbab dunia itu dengan awamir. Sehingga jadi agama. Kapan dikatakan asbab-asbab dunia kita ini jadi dunia? Apabila keyakinan kita dengan asbab ini saya akan bahagia. Kita yakin dengan asbab ini saya akan diselesaikan masalah saya. Bila keyakinan kita kepada asbab dan kita paham bahwa asbab ini yang Allah hubungkan dengan agama di dalamnya, tapi kita tidak hubungkan asbab itu dengan awamir, dengan amal, maka inilah yang menjadikan asbab dunia kita itu jadi dunia. Jadi dikatakan materi dan kebendaan ini jadi dunia apabila asbab itu melalaikan kita dari Allah dan melalaikan kita daripada hukum-hukum Allah yang selayaknya dihubungkan dengan asbab-asbab dunia itu. Apabila asbab-asbab dunia kita hubungkan dengan awamir dan yakin kita tetap kepada Allah, bukan beralih kepada asbab, maka asbab dunia kita tidak lagi dikatakan dunia, bahkan itu pun dikategorikan agama yang menjadi kendaraan kita menuju Allah, yang menjadi asbab untuk membangun akhirat kita. Ini perkara penting dipahami. Sekali lagi bukan berarti zor kita taskil orang untuk buat kerja dakwah. Bukan berarti mengandung perkara di mana kita harus tinggalkan 100% asbab duniawi kita. Tapi yang dikehendaki, kita hubungkan asbab dunia kita dengan amal yang selama ini kosong dari amal. Sehingga asbab dunia itu dilaknat oleh Allah sebelumnya. Sekarang tatkala kita hubungkan dengan amal. Dan yang dulu yakin kita dengan asbab, kita rubah yakin kita kepada musabbibul asbab. Maka berubahlah asbab dunia tadi, yang tadinya mal'un, dilaknat oleh Allah, menjadi marhum, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kendaraan yang kita bisa bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang kedua yang perlu diperhatikan hadirin, jangan sampai kita ke kebun, ke toko, ke kantor tepat waktu sambil menjaga sholat 5 waktu. Tidak ada perkara-perkara yang haram kita kerjakan. Mulut kita sibuk menyebut-nyebut nama Allah, baca Quran setiap hari. Kita tidak melanggar siapapun, berhubungan dengan siapapun dengan akhlak baginda Rasulullah, tidak benci, tidak dengki, dan tidak menyakiti siapapun. Dan kita merasa sudah menyempurnakan tanggung jawab. Belum, Tuan. Tanggung jawab ibadah kita sudah sempurnakan, tanggung jawab khilafah kita sudah sempurnakan. Tapi ingat, Tuan belum masuk dalam kategori amalkan agama dengan sempurna. Karena ada satu tanggung jawab lagi, ada satu maksud hidup lagi yang kau lupakan, Tuan, yaitu dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Olehnya itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping betulkan keyakinan kita dan perbaiki cara penggunaan anggota tubuh kita, kemudian setelah itu kita menghubungkan setiap orang dengan iman dan amal. Kemudian setelah itu hadirin kita berhubungan dengan siapapun dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita letakkan seluruh dunia depan mata kita, seluruh manusia depan mata kita, dan kita bawa agama ini keliling dunia. Kita bawa iman dan amal ini kita tawarkan kepada semua manusia di ujung-ujung dunia, karena ini tanggung jawab yang Allah berikan kepada setiap pribadi daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, ini tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah asbab kejayaan kita, dan ini adalah muara kesuksesan dan keselamatan umat ini. Apabila kita hanya sibukkan diri kita dengan zikir dan ibadah dan akhlak, dan kita merasa tenang sudah mengamalkan agama yang sempurna. Belum hadirin,
kita belum menunaikan tanggung jawab. Dan kalau kita belum menunaikan tanggung jawab, berarti kita belum amalkan agama dengan sempurna. Dan kalau kita belum amalkan agama dengan sempurna, berarti asbab najat, asbab kejayaan, asbab keselamatan belum kita kumpulkan. Berarti sama dengan kita mengundang musibah demi musibah dalam kehidupan kita, hadirin. Ya, tidak ada jaminan keselamatan kalau kita hanya menunaikan tanggung jawab sebagai hamba abadiyat dan menunaikan tanggung jawab kita sebagai khilafah, yaitu berakhlak yang baik. Seandainya dakwah ilallah, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tidak kita ambil tanggung jawabnya, sama dengan kita membiarkan umat ini dalam kebinasaan dan kehancuran, hadirin. Olehnya itu, hendaknya kita ambil tanggung jawab yang ketiga ini, dakwah ilallah, amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Tapi ingat, jangan sampai kita ambil tanggung jawab ini hanya berdasarkan ilakah kita. Kita bertanggung jawab hanya satu kampung saja, atau satu kota saja, atau kita merasa sebagai orang Indonesia hanya mikir orang Indonesia saja. Tidak. Medan perjuangan usaha baginda Rasulullah SAW seluruh alam, seluruh dunia. Bahkan jangan kita hadirkan orang yang hidup di zaman kita, tak. Tapi kita letakkan seluruh manusia sampai di hari kiamat sebagai medan perjuangan kita, hadirin. Setelah itu kita mulai gunakan kemampuan, kekuatan yang kita miliki, yang Allah telah berikan kepada kita, untuk kita ambil bagian. Apa yang kita sanggupi kita buat. Tapi seluruh alam niat kita, seluruh dunia kita letakkan di depan mata kita, sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke seluruh negara. Dan kita mulai dari mahalah kita, kita mulai dari masjid kita, hadirin. Kita niat seluruh alam, seluruh dunia kita sampaikan. Tapi kita mulai dari tempat kita. Apa yang bisa kita sanggupi kita buat dulu. Tapi perkara yang penting, hadirin, bahwasanya dalam menyampaikan misi dakwah ini, agar seluruh dunia selamat daripada musibah dunia dan akhirat, agar semua manusia memilih asbab-asbab hakiki, seluruh manusia selamat dunia dan akhirat, maka dalam buat kerja ini dituntut perhatian yang luar biasa, hadirin, kesungguhan yang luar biasa. Keagungan kerja ini hanya kita letakkan di dalam hati kita, karena selama kerja dakwah ini kita tidak dahulukan di atas keperluan-keperluan dan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita, maka tanggung jawab kita sebagai umat akhir zaman tidak akan dapat kita tunaikan. Seluruh dunia, seluruh manusia, 250 negara, tidak akan sampai kita ke semua tempat itu. Tidak akan bisa kita tunaikan tanggung jawab ini kalau kita masih melebihkan keperluan anda dan istri melebihi keperluan dakwah ini, hadirin.